que pueden ganar? Porque nuestra técnica supera a los demás. Para la competencia. Madonna, ténganos miedo. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Boom, boom, boom. 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 That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital. ¿Algún mensaje para la competencia? Esta competencia la ganamos. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Cuidado ahí en la competencia, nos vemos contra los Sherazade. Para la competencia. Sabemos que está súper difícil, pero hemos puesto harto empeño, harto esfuerzo, hemos practicado harto, así que podemos ganar. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. ¿Algún mensaje para su competencia? Bueno, estamos súper confiados porque somos profesionales, los superamos en número y en coordinación. Y vamos a ganar, así que cuídense. My blue suede shoes. Let's go, cat.